Om driver om driver. Om driver. Masih untuk mulai macam kita yang siling perjongsa. Macam sana. Ini orang tahu mulai mana bot hayo bo accident macam. Sarong ka uzani mai para somni area yang ti pegai yang ko kerang baru thanai yang ni pegai jompu jala thanai enggak joton saibar mutamati jompu jala area o muya somni kai an bagai ora accident ka kaisa borok independent ni bagai joton tongthonga ba borok ni aro gari bisingo tamo salai jarok nugo ambai sini RTR yang somni ni just 1 hotel del kilometer angana awam pore borok wasibanya bajo thuder phekya Emni o bike mal khungo to mane khorobse kajak single one single hingke je o Maruti ben mane aja ka khorobse aro borok ketham ni sawo khoroksa fashion loge thangani sawo borok ki je mal khung motor nai rogobo nungjak rokdang na nungjak ya bong to test khaimya sung doctor buya to khe bong ni je chahida o borok nungjak khai sak dermal sob derakha sak derma khe bike mang khungsang nai derakha tabo kherang baro horo mane jibi refer khai roka bo jaga derakha bo jaga derakha bo extra khai khe manjang nai bokhor phari ka yang bebang kone rok kubai kha bike ni condition no khonor saimanai norong nai dia bo emni je sak je dukumana ni bung tamo dukumana ni bung kha sukusaron de borma kami ujani mai para ko mal khung ko biang ni phayo mal khung ke borok ayang ko biluniya nok khun sawa yang borok mama bari tongkho borok ar beranjan hin thangna ni phai aun bagai borok oy mon khi speed ke phaiga tai sana hamya boro ni busse ke speed phaina ba teruk te ken phaigena somna lama saimano tashi taning ke bo to oro chalo gui tinik sekang ya borok to hoito sekang pon mang khana aun bagai bulung khana to ke chungbo no yak kaisban ti saya bu buria gari bokhoriya chungkun phang khairilia je oma hai tau party mungno ruk sawai nung je malkhung accident nai rong ni bagai tai malkhung chalok tong nai rong ni bagai nung tam kok sanai malkhung chalok nai rong ni bagai khang sanamu sungo bong to 4 chaka borok ja kodo nau kisa husiar ka chalok ka chawo karon bui 2 chaka bo lainai bicycle lo lainai ka bong le gari kodo ble buno thuter pham bong kun duskre chaka sim thadu bong ni bai be thuter ma bong chaka phadi gangke bong busi speed khana di aun bagai takro bukrok nor wansuk di chin borok thung bun borok thung gari kodo chalok phano chin borok na kisa khel khainang nai bobo gari chikon chal pham bobo chalgun tongle gnu bono thuter ki bin life face nai ble taw tha thang ya bo bai ke saimana ba tau je sak duku mananya tamo kuno mane khotipron runai ja khotipron runar ya sarjong phajak ichine jompu jala pias ni borok phajak borok sarjong bai kok salanai
जाहाथे बरक बाहायखौ सिद्धांत आबो बरं सालायै आखौ सिद्धांत नांनाय सार निनि बुमुं आंनि मुं बुद्धदेब बर्मा नोंखौ ताम कलाय अर माने आंखौ पारन बरं न जों अर समनि मानसि जों अ नुखाताना अर फाय क्रां साखनाका अर खोजो खोना नोंगो फायनाय मला ओ मा बसे दासो फायबो बुसो आवाज रखम खा आवा संखावना पडाउ आचा फडगो पडाउ ओंखटा आवन बागै जों खाब्रुम फाक्या बाइक बनो खाब्रुम फाकदा रे जै ओंखौ वाचों पडा फाकला जों फाक्या हामबाय यामाय सार जों आमो उजाननि माइनि नारायण खामता आरो बाइक बाय इग्नो कार आबो एक्सीडेंट नंगैखा एक्सीडेंट नंगैनि परे शुक्ला चरण जब मा नहीं बाइक बाइक चलागो मालखौ मथनाखि मालखौ मथनायखौलाय बिलनियानि बुं बोसोर बापन नंदी बकामिनि राजनगर बिलनियानिफ्राय जे मालखौ मथनाखि कि नों जगता जगता माखौ फायरो नरकनि माने साग देरनायखि सब देराखै बाइक नरक बाके खबर माने फैखो उजाननि माइ नारें खामा नरक पिएस नि फैगोसो जम्पु जिल्ला ओके पर गया हूँ रास्ता दिए আমি আরো আগে আইছি তিনবার আইছি জম্পুর জেলা থেকে যে রাস্তাটা কমলং থেকে ওই রাস্তা দিয়ে যাইতে চাই নারায়ণ খামার জায়গাটার নাম জানি না আমরা হরন দিয়ে আইছি একটা হরন দিয়ে আইছিল সিঙ্গেল রোড আছে কিন্তু হরন দিয়ে আইছি বাইকের খুব স্পিড আছে আপনি হরন দিছেন না আমি হরন দিছি বাইক হরন দিছেন বাইক হরন মানে বাইক হরন দিছে খুব স্পিডে আছে ডাইরেক্ট আমার ওই সামনের চাকা লাগাই দিছে লাগাই দেওয়ার পরে হে পড়ে গেছে তো এখন ট্রিটমেন্টের লিগে আমরা সঙ্গে একজন দিয়ে পাঠাইছি প্রথমে খুমলুং হসপিটাল নিয়ে গেছি এখানে ট্রিটমেন্ট হয়েছে তো এর হাতে একটু মানে স্ক্র্যাপচার হয়েছে তো এটার কারণে জিবিতে এক্সরে লিগে পাঠাইছি এখন আমি খোঁজ নিতেছি আমার যে লোকটা আছে হ্যাঁ আছে সঙ্গে যা ওষুধ যা কিছু আছে এটা আমরা দেখতে ঠিক আছে মানে এখন মানে সংশোধন করব নি কেউ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে তারা আইছে কি কয় এই পিএস বলে মানে রাস্তায় আছে তারা পিএস বলে ঠিক আছে পিএস না তারা তো আইডি নাম টাম লেখছে তো আপনার নাম বাপন আপনি চালাইছেন না আমি নিজে চালাইছি আমার নিজের খানা